दोस्तों मलीहा को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की एक लौती बहन थी। इसके बाद नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि इसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से हो गई। मलीहा की सहेलियाँ उसकी हम उम्र थीं और उससे जलती भी थी। मलीहा दिल की साफ लड़की थी। वो कहती थी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मलीहा की माँ ने कहा कि शिकोरान खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शकूरान खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। मलीहा सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की मलीहा को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मलीहा को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मलीहा को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। मलीहा की माँ चाहती थी कि जल्दी ही मलीहा का कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरान खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मलीहा को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफ़ाकत था और उसने मलीहा की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफ़ाकत बहुत खुश था। जब मलीहा के घर वालों ने बहुत सारा जहेज दिया तो मलीहा के मोहल्ले वाले बारात देखकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा मलीहा को लेने आया है। जब मलीहा दुल्हन बनी तो कयामत ढहा रही थी। जब मलीहा रुखसत हुई तो घर सूना हो गया। सुर्ख रंग के फिराक में मलीहा पर परी लग रही थी। जब मलीहा रफ़ाकत के घर आई तो रफ़ाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं, इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मलीहा इसी वक्त वाशरूम में गई और अपना सारा मुंह धोकर आ गई। मलीहा ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफ़ाकत बहुत गुस्से से मलीहा के साथ बात करने लगा। रफ़ाकत अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और मलीहा भी सो गई। रफ़ाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफ़ाकत उठा तो वो सहन में जाकर अपनी भतीजे और भतीजों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली है। थोड़ी देर बाद रफ़ाकत ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफ़ाकत ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मेकअप ना लगाया करो और परफ्यूम भी ना लगाया करो। अब मलीहा ये समझ गई कि इस शहज़ादे के लिए मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मलीहा की माँ इसको लेने के लिए आ गई, मगर रफ़ाकत मलीहा को कहने लगा कि इतने साल अपनी माँ के घर रही हो, कभी दिल नहीं भरा। रफ़ाकत एक आज़ाद जहन का लड़का था। वो मलीहा को मॉडर्न लड़की के रूप में देखना चाहता था, लेकिन मलीहा एक आम सी लड़की थी। इसको ज़्यादा फैशन करना और डिज़ाइन वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं था। वो हमेशा अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ती रहती थी, लेकिन रफ़ाकत को ये पसंद नहीं था। वो चाहता था कि वो दूसरी लड़कियों जैसी बने। मुसलसल टोकने पर मलीहा का दुपट्टा सर से अब कंधे पर आ गया था। रफ़ाकत जब भी किसी मीटिंग में जाता वो कहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफ़ाकत का सलूक मलीहा के साथ पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन मलीहा ने अपनी माँ को कभी भी कोई शिकायत नहीं की। वो कहती थी कि माँ, वो वाकई शहजादियों की तरह मुझे पालता है, इसने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं दी। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पर रोती थी। शादी को 1 साल हो गया, मगर मलीहा की कोई औलाद न हुई तो इसकी सास तरह तरह की बातें करने लगी, लेकिन मलीहा क्या करती। एक दिन मलीहा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मलीहा ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि मुझे आकर मिले। मलीहा की माँ मलीहा को अपने साथ ले गई। मलीहा ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि माँ, मेरे साथ मेरे ससुराल में सलूक अच्छा नहीं होता। वो मुझे हर काम से रोकते हैं। कभी मुझे कहते हैं ये करो तो कभी मुझे कहते हैं वो करो। रफ़ाकत भी मुझे तरह तरह की पाबंदियाँ लगाता है। कभी कहता है सर पर दुपट्टा ना लो, कभी कहता है तुम अपना मेकअप ना करो। मेरी सास भी मुझे औलाद के ताने देती है। मेरी माँ मेरी बातें सुनकर रोने लगी और मुझे अपने गले लगा लिया और कहने लगी कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई जब घर आते हैं तो मैं इनसे बात करती हूँ। कुछ दिन बाद मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफ़ाकत ने मेरे भाई को भी बहुत ही बातें की और आपकी बेटी तो कोई काम भी नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, इसको भी कोई ख्याल नहीं करती।
میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ یہ سارا دن یہاں سوئی رہے۔ میرا بھائی چپ کر کے گھر واپس آ گیا اور اپنی ماں کو جا کر بتا دیا۔ ماں نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا، ہماری بیٹی پر وہاں بہت ظلم ہوتے ہیں، اب ہم طلاق لے کر ہی چھوڑیں گے۔ لیکن میں گھبرا رہی تھی کہ طلاق کے بعد میرے ساتھ کون شادی کرے گا۔ میری ماں نے رفاقت کو فون کر کے کہا کہ اب ہم اپنی بیٹی کو تمہارے گھر نہیں رہنے دیں گے، میری بیٹی کو تم طلاق دے دو۔ رفاقت نے کہا کہ مجھے کچھ دن سوچنے کا موقع دے دیجیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رفاقت نے طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیے اور مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ جب میں گھر آئی تو میری ماں رونے لگی، میرا بھائی اور میرا باپ بھی، ہم سب بہت پریشان ہو گئے کہ ہماری ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا۔ اور اب محلے والے بھی میری ماں کو باتیں کرنے لگے کہ تم تو کہتی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی شہزادہ ہی لے کر جائے گا، پھر کیا ہوا؟ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے ماموں کے گھر بھیج دیں گے اور میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر اسکول میں پڑھانے لگی، لیکن میں بہت اداس رہتی تھی کہ میری زندگی برباد ہو گئی۔ اب مجھ سے شادی کون کرے گا؟ مجھے تو طلاق ہو چکی ہے۔ 2 سال ہو گئے تھے مجھے اپنے ماموں کے گھر میں رہتے ہوئے۔ میں اپنے ماموں کے گھر سے اپنے گھر کبھی نہیں گئی، کیونکہ میں جب بھی وہاں جاتی تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے تھے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ میرے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ ایک بیٹی کی شادی مؤخر کر چکے تھے۔ میرے ماموں کا بیٹا ایک پرائیویٹ دفتر میں نوکری کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہنسی مذاق کرتا تھا۔ میں نے اپنی ماموں کو کہا تھا کہ اب مجھے شادی نہیں کرنی، میرا اب شادی کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ لیکن میری ماں کہنے لگی کہ اب تم ساری زندگی اپنے ماموں کے گھر تو نہیں رہ سکتی، ایک دن تم کو شادی ضرور کرنی پڑے گی، اگر میں مر گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ باتیں سن کر میں رو پڑتی تھی، لیکن کیا کرتی، مجھے اپنی قسمت پہ رونا آتا تھا۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہوگا۔ مجھے اپنی ماموں اور اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا، لیکن میں شادی سے خوش نہیں تھی کیونکہ میرا دل مر چکا تھا۔ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہو چکی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی، اپنی مامی کے ساتھ گھر کا کام کرتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔